रेडी एबे चीज पकेगा ऊपर गार्निशिंग गुर 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 ए प्लेट मुई खाइबे इतु चीज पड़े छी तो सांग माने आपण पय रेडी ये ई गुड इवनिंग सांग माने सो आपण मन सब केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे आ देखि परते मुई बहुत भले अछि। तो आज मु एकुटिया एथि पय व्लॉग स्टार्ट करछि कारण आपण देखिते पूर्व वीडियो रे मते दीदी बहुत गाड़ी करथला कहला तू गोटे वीडियो स्टार्ट कर पानु गोटे कोन मते गोटे साउंड आसी किछि टक 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 टाइप रो तो मु कहल चल वीडियोटा बनाए आ देखे सब कोन करछंती देख पारथि मां भी हसी हसी गले हम पाखे दे सो मां दीदी का कौन बनाउछंती कि लिपुर दीदी तो अछंती से किचन रे कौन बनाउछंती कि खास जिनिस बनाउथिबे कौन खास जिनिस बनाउथिबे ना आमे जाइनी कि देखिनी सो जेहेतु साउंड होउजी तो मु कहि के वीडियो स्टार्ट कर दिए आ देखि कौन बनाउछंती आ जदी किछि भलो से बनाउथिबे त निहाती आपण मासे शेयर करबो जदी किछि बनाउथिबे फिर भी आपण मासे शेयर करबो कि किछि बनाउ नांती मु काई व्लॉग स्टार्ट करबी सब रखि देबी से चलन देखिबा। एक्चुअली आज आम घर को आसचंती आमर महाराणी किए आसी माँ टुई राणी महाराणी टुई राणी सो देखि पड़े महाराणी टुई राणी ये गोटे बसते महाराणी टुई राणी आपण मैंने आप कौन कर महाराणी टुई राणी तो कम दे तो गोटे दिन पे कम दे देले किए देला आई करछि आ मु भाबिल तू कम तू हाँ करते तते एक्स्ट्रा जिनस मिलता बट एटा कष्ट कोन एटा कोन एटा हेला नथिला आजी काजू किशमिश कौन टा मुझे जानती किंतु एटा कौन पे छड़े कि जानी ता भाई तेरे को भी नहीं पता खाली भाई ऐसी दे दी जाइची एटा छड़ा ओके सो चलो देखिबा मु नहीं की जाउची एटा कौन पे देचंती एटा बड़ा प्लेट रे पुणी से ती छड़े जाती अरे आज कौन किसी स्पेशल स्पेशल बनउती कि एठी दी जन लागी चंदी माने कि स्पेशल होउजी किंतु स्पेशल कोन होउजी कहनी आईची गोटे महाराणी महाराणी टुई राणी सी आईची खाया पे खाली ता भी पे ना नाइ से कष्ट भी करछि नेउडी चोरमरी कोफ्ता से नहीं से कष्ट भी करछि एठी कोन कष्ट करछि माय छळेचंती मु एक्चुअली कोन टक 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 साउंड होतला बोली पड़ेली मु कहि जदी किछि भलो बनौथबो ताले वीडियो देखियो किछि बनौ नथो तो कहि देबी कि अरे वीडियो रे किछि नाही आ काई वीडियो स्टार्ट करबी सेठी एंड कर देबी पास्ता बनौछि पास्ता कौन व्हाइट सॉस पास्ता ना रेड सॉस पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता सो देखि पर संग माने ए सब काटी कुटी कि ना पर बर्बाद करते जे एरिया को करबो आ एरिया बर्बाद आउरी ही थांदा जदी म आसी न थान तो जेहेतु पुओ भी लगी ला दी जण जाक तो सान भौणी पे बनौछि से ता सान भाब सी भी ता सान भौणी पे बनौछि तुम जेटा खाइबनी तो खाली हम देखिबा तो हमको हम के खाऊ तो चलो तू देखिया कोन एटा कोनटा बसेइजु पास्ता बसी जिबे बॉईल होउची अच्छा से जो बड़ बड़ पास्ता नहीं कि पूरा से जो गोटे कौन स्पेगेटी स्पेगेटी हाँ मत के लागला थिला बढ़िया सी अल्प टिके ताको ही मिसी दउनी आसे तो ना मिसा सिस्टम नै पूरा 30 साल में पड़िए पास्ता पकेइची मु कहै तू सब पके देई तू टाइम अल्प टी रखिची एते सारा पकेई तो घरे खाइबा बेला से 8 जण हेलनी आ भोजी होउची आ तो 8 जण म एक्स्ट्रा मिसी देली मु एक्स्ट्रा आ जण का खाइबी ना तो मिसी कि 8 जण हेलानी ए देख परथे ब्रोकोली काटिची आ सेटा होचे हम कैप्सिकम आ कौन टिके ना कथिला से कौन अल्प टिके थिला कौन नाही थी मु कहली कोन करछ से आधा पैकेट पके देई अछि पके खाइ देइची ती दिना पैकेट पके देई से खाइनी मो वो न खाइला रहि परिबे तो ये करता टिके रसुन छड़ौची काटिबी रसुनटा आ एई सब जिंस करला से एरिया बर्बाद हो निहाती हबो किछ उपाय नै एकादे सफा हबो तो मो सेफ्टी पाई कि ना आकु टिके छाणी दिए मैंने चलई कि ना छाणी दिया छाणी पाई कहते ना जेहेतु से छालुनी ना चालुनी से जोटा भी जिनसटा फिर हम मो पाखे बर्तमान अच्छी जल्दी करनु एटा बाडे दे अरे म देखौची केमती करंती शिखिबे केमती लोक तो हमर एठी देखिबे ब्रोकोली आ हम कौन को टिके हल्का खाली गरम पानी रे ब्लांच कर दबा कौन कर दो ब्लांच इंग्लिश कहनी बा कौन कर सिझे दबा बस खाली गरम करिया बेसी सिझा वो बड़े पंडित माने अधा जिनस बुझी परिबेनी से प्रॉब्लम ना ब्लांच वो पंडित माने बुझी पारे किंतु मु बुझी परिबिनी हां
ଚାଲୁଣି ଫାଲୁଣି ବାହାର କରି ଆମ ଇଏରେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଚାଲୁଣି ବାହାର କଲେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର କର୍ନକୁ ପକେଇଦବା ସିଏ ଅଲଗା କରିଦବା ଆଉ ଅଲଗା କରିବା କଣ ଦରକାର ସିଏ ତ ମିକ୍ସ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୁଇଟାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଉ ଏସବୁକୁ ବି ସବୁତକ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଖାଲି ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଜା ଭଜି କରିବାନି ଗରମ ସିଝେଇକିନା ମାନେ ସିଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭାଜିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଭାଜୁନି ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ହାଲକା ଖାଲି କରିଦେବି ସବୁତକ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଆକୁ ଆପଣ ଭାଜନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପକେଇବେନି ରସୁଣ ସେତେବେଳେ ଭାଜିଦେବେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଦେଇଛି ୟାକୁ ଦେଖେ ୟାକୁ କି ଖୁସିରେ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବଟର आंका आंका ये बटरଟା ତ ଦେଖେ ये बटर नहीं ये पत्थर है। यहाँ पे मार के देखो यहाँ पे मार के देखो यहाँ पे को खुशी रही ये କାଟିଲା ଏଇଟା ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖି ताको टिक्के ये कर दो नो हां बस ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଶୀ ବରଫ ତରିକା। ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଖଣ୍ଡ आको कर दो दिखंड ହୁଁ रिंकी आको जब लगेबे तो मुंह पूरा बटरी फ्लो हबो ମଏଶ୍ଚରାଇଜर आ ଟିକେ ରଖି ଦେଲା ମୁଁ ଖାଇବି ପରଠା ଏଟା ହେଲା ପାଉଡର ଫେସ୍ ପାଉଡର ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ପାସ୍ତାରେ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇବା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଦେନ୍ ଆମେ ଦେବେ ଏଠି ଫେସ୍ ପାଉଡର ଓକେ କାହିଁକି ସତରେ ନା ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଖସୁନି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କଣଟା ଏଇଥିରେ ବଟର ଥିଲା चीज ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ खोलुनु ରଖିଦେଲୁ ଏଇଟା ରଖିଦେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ ଲାଗେ ରଖିଦେଲା ନେଇକି ଏଇ ଏତି ଯେ ଜିନିସଟା ଆମ ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଥଟ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଟିକେ ଗାର୍ଲିକ କାଜୁ ବଟା ନା ଗାର୍ଲିକ ଟିକେ ପକେଇବା ଆମର ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିବା ହାଲକା ବଟରରେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏ ଦେଖ ଦେଖ मैं ସେଇଟା ଯୋଉ କୋରା ହବ ନା ସେଇ ବାହାର କରେ ଆଉ କର ये तो मैं कर दूंगी ଏଇଥିରେ କଷ୍ଟ କଲେ ଖାଇବା ସେଇ ଟାଣ ଟାଣରେ ଏତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ହବ ନହେଲେ बट अच्छी कोटी ତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଆମର ମଇଦା ଏଇ ବି ସି ମାଂସ କରିବି ସି ମାଛ କରିକି ନାହିଁ ସେ ଭାଜିଦେବା ମଇଦାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଥିଲା ତ ହେଇଛି ୟାକୁ ଭାଜିଦେବା ଆପଣ ମଇଦାକୁ ଏଠି ରଖିବେ ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଭାଜିବା ଏଠି ଆଳୁଟା ପକେଇଦବା ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିପାରିଲେ କ୍ରିମିନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମଇଦା ଟିକେ ପକେଇକି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ବଟରରେ ତାପରେ ପକେଇବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା କ୍ଷୀର ପକେଇବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକିନା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇବେନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଇଏ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି ये पूरा क्रीमी हवा धीरे धीरे पूरा भलसे एमती हल्का हल्का मिल्क पकेबे मो पटरे आज कौन बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बाहर मिल्क कौन पकेगा गार्लिक ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଭେରି କୁଲ୍ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବି ଏହାକୁ କରି କରିକି ନା ହାତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାରିଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଥା ମୁଁ କରିଦଉଛି ଦେ ना देखो जहां पर काम करेगा तो मिलेगा सही ସେଇଟା ଗୋଟେ କରୁନି କରୁନି। ବଡଟାରେ କରୁନି ସେ ଛୋଟିଆଟାରେ କଲେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କଣ ଯେ ମୁଁ ଧରି ଦଉଛି ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛି ଟୁଇଙ୍କିଲ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ତମେ ତୁ ଏଟା କମ ଆଳୁ ଖାଅ ଆଳୁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ପାସ୍ତା ଖାଇବି ଆଳୁ ତ ତୁ ଖାଇବୁ ଟୁଇଙ୍କିଲ ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏ ଠିକ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଠିକ ହବ ଅନେକ ଆକୁ ନହେଲେ ଇଏ କରିଦେବ ଅଟା ଫଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଠିକ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିମ ଆମର ଏବେ ଆମର ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉଟା ରାଜମା ଚାୱଲ ଯୋଉ ବ୍ରୋକଲି ବ୍ରୋକଲି ବ୍ରୋକଲି। कैप्सिकम एंड हमारा स्वीटी कॉर्न याको गोळेई दवा ये देखिबे याको सिझेला पे जो पानी काढिबे टी पानी टी काढी देबे भलो से नाले आसे तो मिसी जीवो ମାନେ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ତ ଡାଇ
ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୋହନ ମାଝି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୋହନ ମାଝି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଏଠି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଅରିଗାନୋ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅରିଗାନୋ ଯଦି ନାହିଁ ମିକ୍ସ ପକେଇ ପାରିବେ, ନ ପକେଇବ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ପକଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଜୁଆଣି ପଡ଼ି ଜମା ପକେଇବେନି କାହା କଥା ଶୁଣିକିନା। ଆମର ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ମାନେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇକି ले नमक ସମୁଦ୍ରରୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର କ୍ରିମିନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସଇଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ହାଲକା, ବେଶୀ ପକେଇବେନି କାରଣ କ୍ରିମ୍ରେ ବେଶୀ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଗଲା ତ ମୋର ମାନେ ଭାଇ कहो कष्ट कले ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ନା କଣ କରୁଛି ଯେତିକି ହଉଛି ହଉ ତାର ଥାଏ ସେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ମେଲ୍ଟ ହବନି, ସେ ଚିଜ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହଉନି, ସେ ରହିଯିବ। ଚିଜ ମେଲ୍ଟ ହଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଜି କ୍ରିମି ପାସ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଜ ପଡ଼ିନି, ଏଇଟା କ୍ରିମ୍ ରହିଥାଉ, ସେ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାପରେ ପକେଇବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିଥାନ୍ତେ ଆଉ। କଷ୍ଟମର ପଳେଇଲେଣି, ଖାଇଦେବୁ ଖାଉନୁ କିଛି ଲାଗିବନି, ଲୁଣିଆ ତେଲିଆ ପିଲିଆ ଲାଗିବ। ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିଜ ଏ ପକେଇଦବା। ଚିଜ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ପରେ ନାଇଁ ପରେ ଖାଇବୁ କଣଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଝାଡୁ ପରେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇଦବା। ଚିଜ ସ୍ଲାଇସ୍ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ପୁଅ ମଗେଇଥିଲା କ'ଣ ଅଫର ଥିଲା ବୋଲି 80 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ମଗେଇଥିଲା, କେତେଟା ଚିଜ ଥିଲା ଗୋ ଚିଜର 8ଟା ଥିଲା, 8ଟା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଆଡ଼େ ଗପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଯିବ ପାସ୍ତାଟା आपको इतना सिझाऊंगी ठीक है, ऑयल दे देवे, हेले ये चिपकीबनी, एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, नहीं तो कहेंगे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यारी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं चिपक जाऊंगी क्योंकि मैं चिपकू हूँ चिपक ला नवरत्न लाली तेल से से तेलटा दे दो। नवरत्न नाली तेल ताको ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଇ ଦବୁ ତ ତା ପ୍ଲେଟ ରେ, ସଇଲା କଥା। ସେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପଡୁଛି। नवरत्न नाली तेल खाइ बोलो ଏତି କଡେଇ ଆମର ପାସ୍ତା ହଉଛି, କଡେଇ ପାସ୍ତା। ତାପରେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଏଟା को ପକେଇବାକୁ बिल्कुल भूल गए। तू खाइबू होला तेरे से बनी देखो ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟା ପରେ। ଏଇଠି ଚିଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛି, ଟିକେ ପକେଇଦବା ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପରୁ। ଆମର କ୍ରିମି ଚିଜ, गुड चीज, क्रीमी पास्ता रेडी। इसके बाद क्या करें? कुछ नहीं, बस निकाल स्विच दो, ऑफ खा करो लो। और उठा के खा लो। तू खाइबू तो सॉफ्ट वो ई भाई ता जमा नजर सॉल्ट सीधा खानी कड़ा नजर पूरा सीधा इट देख तीक्ष्ण नजर पर फुटे सरळ रेखा रे गति करिछि, सरळ रेखा टिंग टिंग टिंग। ए तू देखु फोनटा गला है तो नट ही करछन दी जणा। तो देखि परथि हमरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी। एड़ा तो दी जण जाक नट ही करूछन, एका संग मिसी कि ना। आ आपण माने बनांतु आ खांतु एंड खुआंतु टेस्टी टेस्टी यमी पास्ता। এটা চলন্তু কাঢ়িবা। এই তমে দিনা কম এন্দি হউছ, এডু গেট লস্ট হই গলা, যা পড়া পড়া, তম কাম সরি গলা, তমে এবে ন রহিলে চলিব, চল পড়া। দেখি আমরা পাস্তা वाला प्लेट, এতে গরমা গরম পাস্তা সার্ভ করিয়া। गरमा गरम তুই পাই। কুই পাই না, এটা আমরা দর্শক বন্ধু ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ YouTube ফ্যামিলি। তুই পাই কুই পাই আগ নয়, তুই খাই आई ताको देखा मोटी बासर हो देखो না। बासर के धोदी देखो ना गाइस, देखिए बासन माजी पाना देखे এই পানি দেলে देखा जाने के पानी पिला देखो कष्ट करला पर मते के देखो ना अधिक या
ये ग्रीन ग्रीन है बरकड़ी बरकोली नॉट ब्रोकोली बरकोली ये को इंडिया माने चित्र बनछि आहा सो हमरा पास्ता देखि बरथिबे रेडी एबे चीज पके दो ऊपर गार्निशिंग गुर 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 ए प्लेट मुई खाइबे इतु चीज पड़ी छी तो सांगवाने आपण पय रेडी ये ई गरमा गरम पास्ता बन्नी जंदी पासिला आंब तू बनेया टाइम रे बहुत फास्ट देखी पारती बाबा आ माँ आमर खाई पास्ता सो माँ तते केन लगुची ଭଲ ଲାଗୁଛି देखी पारती बाबा भी खाऊ बाबा तुम केन लगुची କେମିତି ଲାଗୁଛି केमिति लगुची ଭଲ ଲାଗୁଛି रोचंदी गोटे गोटे बढ़िया लगुची कही ना मैं तते तते तो टेस्ट लगुची ना देखी पारती खाऊचंदी बाबा माँ रिव्यू नहीं गले एबे हम जीवा पुआ पाखु तू खा हमर अछि बा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरा खा देली और का केमन लागछे ଭାવ ଭାવ तो चलन तो आमे भी खाइबा मो ऑलरेडी खाई सालिनी केमति लागिछ टेस्टी मजेदार इमिति को खाउछु बेसी बेसी करना ठीक है ना ना इकडे खायला अच्छा की थोड़ा थोड़ा खाया खाया ओ अच्छा जी थोड़ा खाना चाहिए नहीं तो खत्म हो जाएगा हाँ तो अच्छा चीज थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए तो सेपटी चल मैं भी थोड़ा थोड़ा नहीं खाई वैसे खाई थोड़ा थोड़ा ही